back to Ingoa News. Goa BJP President Sadanand Tanavade stated that the political reservation for Goa, scheduled to be discussed in Parliament on December 18, was delayed due to Congress protest over the Ambedkar issue. Tanavade criticized the disruption, emphasizing the importance of addressing Goa's reservation concerns. आमकां सगळ्यांक काय दिसतालें की ह्या अधिवेशनान हांवें फाटल्यान लागतालें की एक एसटी रिजर्वेशन बी येवचें म्हणून हांवें स्पेशल मेन्शनूय फाटल्या सेशनाक दिल्लें वेगवेगळे पत्र सरकार म्हणूनय हांगें पत्र व्यवहार जातालो आनी त्यामुळे द रीएडजस्टमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्रायब्स इन असेंब्ली कॉन्स्टिट्युएन्सीज ऑफ द स्टेट ऑफ गोवा बिल 2024 बिल नंबर 104 ऑफ 2024 आणि खरें म्हणत जाल्यार इट इज अ पॉलिटिकल रिजर्वेशन इन द स्टेट ऑफ गोवा इंट्रोड्यूस इन राज्य लोकसभा आणि हे लोकसभे भितर इंट्रोड्यूस जालें आणि त्याच्या भितर सुरवातूय डिस्कशनाक जाली आणि त्या दिसा वेळ सोंपल्यानंतर परत दुसरे दीस तें फर्दर डिस्कशनाक येवपाचें आणि थंय तें पास जातकच तें राज्यसभेन येवपाचें आशिल्लें राज्यसभेन पास जालें मागीर तेचो बील तें पास जावपाचें पण ज्या तरेन काँग्रेसीन बोवाळ घालो आनी त्यामुळे दोनूय दीस तें बील डिस्कशनाक येवंक पावलें ना आनी आमकां जें दिसतालें की ह्या अधिवेशनान हें बील पास जातलें पूण काँग्रेसीक पास जावपाकूच नाका काय अशें एक लक्षान आयलें आनी त्यामुळे तें बील पास जावपाक शकलें ना त्यामुळे बजेट सेशना भितर तें बील परत येतलें कारण आमकांय सगळ्यांक एक इच्छा आशिल्ली आनी खूब जाणांक जेन्ना तें लोकसभेन पावलें त्या वेळार खूप जाणांचे फोनूय आयले की एक बरें जालें की आमचे खूब वर्सांची जो हें आसा वो हातूंतल्यान आमी मोकळो जातलो प्रश्न म्हणून तें जावपाक शकलें ना फुडल्या अधिवेशनान जातलें ह्या हाच्या भितर अधिवेशनान वन नेशन वन इलेक्शन हें बील लोकसभे भितर इंट्रोड्यूस जालें आनी बऱ्याचदा बील जेन्ना इंट्रोड्यूस जाता तेन्नाच कोण नॉर्मली मतदानाक मागना वोटींग जाय म्हणून मागना पण काँग्रेसीन ह्या वेळाचेर तें मतदान करचें म्हणून मागणी केली दनपारच्या वेळाचेर आनी तेंच्यांनी पळयलें की आमचे थोडे मेंबर तेन्ना कमी आशिल्ले तरी पण तें बील बहुमतान तें इंट्रोडक्शनान पास जालें आनी मागीर तें फर्दर डिस्कशनाच्या वेळाचेर तें जॉयंट पार्लिमेंटरी कमिटीक घालप भशेन थारलें आनी 27 लोकांची कमिटी थंय जाहीर केली तेचे भितर 15 लोकसभा खासदार आनी 12 हे राज्यसभेचे खासदार आणि त्यामुळे ते बिल जे आसा एकूण 27 जॉयंट पार्लिमेंटरी कमिटी आणि तांच्यांनी ताचो रिपोर्ट जो आसा तो बजेट सेशन जे जातलें तेच्या पयलीं दिवपाक जाय अशा तरेचें तें थारलें आनी त्यामुळे तें येणाऱ्या आमचे बजेट सेशन जे आसा त्या सेशनाक ते येतलें त्याच्या नंतर जो कामकाज आनी एक लोकसभे भितर जालो तो एक्सटर्नल अफेर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर हांच्यांनी रिसेंट डेव्हलपमेंट इन इंडिया चायना बॉर्डरीचेर जो जे इश्यू आसा त्या संदर्भातलें आपलें वक्तव्य तांच्यांनी ह्या सेशना भितर डॉक्टर जयशंकर जी एक्सटर्नल अफेर्स मिनिस्टर हांच्यांनी दोनूय लोकसभांनी राज्यसभा भितर केल्लें आसा त्यानंतर सगळ्यांचो एक डिमांड आशिल्लो खास करून ऑपोजिशनचो की आमी 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडंट कॉन्स्टिट्युशन जालें आमी ताचो कार्यक्रमूय केलो पण तेजेर एक डिस्कशन जावचें आणि म्हणून त्यांनी मागणी केली आणि सभापतींनी दोन्ही राज्यसभा आणि लोकसभा या दोन्ही सदना भितर त्याचे संदर्भातलें डिस्कशन जावचें अशें सुरूय जालें लोकसभे भितर नॉर्मली सॅटर्डे ही सुटी आसता पण लोकसभे भितर सरकारान ठरयलें की सॅटर्डे आसून सुद्दां आमी तें करपाक जाय कारण फ्रायडे राज्यसभा एडजॉर्न जाली त्यामुळे आमकां तें फ्रायडे सॅटर्डे जावना त्यामुळे फ्रायडे आनी सॅटर्डे हे 2 दीस हे 13 आणि 14 डिसेंबर म्हणून त्याच्या भितर सकाळी 11 पासून रातचे 10 पर्यंत कंटिन्यू म्हणजे त्याच्या भितर लंच ब्रेक वगैरे काय नासतालो आणि कंटिन्यू त्याच्या भितर डिस्कशन हे लोकसभे भितर जालें